ବାଛିଲା ବାଲା ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବଛା ଯାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଏକୁ ବଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଦଳ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ଏମିତି ଏକାଠି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନିଜ ଦରମା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସମ୍ମତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଏ ଲୋକ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା ବେଳକୁ ଏଣେ ଚିଞ୍ଚା ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦରମା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଦରମା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଲିଟ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗୋଟିଏ ବାହାନା ଥିଲା କହିଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ନ ଡାକିଥିଲେ ହୁଏତ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବାର ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁକ୍ତ 2 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଚିଂ କରୁଥିଲେ। ଯୁବବନ୍ଧୁ ସୁଶୀଲ ବାବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ସାହସ ଦରକାର, କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହିସାବରେ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପିତାମାତା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଥିବେ। ଟ୍ରକ୍ ଜାମ୍ ଦେଖିଲେ ବିକାଶ କଥା ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିବ, ବେଗର ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷଣ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ, ଧୂଳି ଦେଖିଲେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ବିକାଶ ହଉ କିନ୍ତୁ କମ୍ ବିନାଶରେ ଅଧିକ ବିକାଶ ହଉ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ତାଳଚେର ନ ଦେବ ଆଉ ଦେବ କିଏ? सर प्रश्न पचारिबार अभ्यास करो बोली पिलांको आज परामर्श दे। एटा पिलांको कोन एटा बहु कालर हमकु कहैतिला, आमे एई केते वर्ष हला ताको बंद कर दैछे। पिला माने प्रश्न पचारिले, नागरिक माने प्रश्न पचारिले, नेता को प्रश्न पचारिबा, शिक्षक को प्रश्न पचारिबा, समाजर सबु नेतृमंडली को प्रश्न पचारिले आम अडुआ तुटिबो। मौलिक प्रश्न हला धनी ओडिसा रे ओडिया माने गरीब काहे? ए प्रश्न उत्तर आम समस्त दलमत निर्विशेष दबा दरकार। राजनैतिक दल गोटे गठन गोटे होउची सार कोन कहबे मोर कोई दल नाही, मु सब दल आंचलिक दल गोटे सृष्टि भाबे कहउचंती चर्चा हो। दल सृष्टि कले कौन हम? दल 2-4 जन मिसिले दल हुए, किंतु दल खाली सृष्टि करदेले हम नहीं। दल तार निज दायित्व निभेवा कथा। एति तो मो पाखरे विधायक बसचंती, से गोटे पूर्वतन क्षमतासीन दलर लोक, मुझे से दल रे थिली, तेणु से विषय में पब्लिकली आलोचना करवा ठीक नुहे। से दल संपर्क में किसी कहबी नहीं। बर्तमान जो मैंने क्षमतार अच्छा विषय में किसी कहवा उचित नुहे। सबू दल गुड़िक दलर प्रकृत भूमिका निर्वाह करूना। विरोधी दलर भूमिका निर्वाह करूना। क्षमतासीन दल जहाँ अपेक्षा करा बर्तमान सबुठ देखुना आम मन खोलिकी बाछिलु विधायक माने गोटे समय जड़े निर्वाचन कमिशनर कहते भोटर माने जिते विधायक को बाछिबे से झीपाई जो ही बाछुंट बोली भाविकी बाछंतु। सर्वगुण संपन्न हो सब कथार दायित्ववान हो। तेणु जदि एमती बछा प्रक्रिया है दरमा 3 गुण बढ़ीगला बेलू लोक मैंने कहीं बिगुड़। जदि से ताकर निज लोक आम आम प्रतिनिधि को मन खोली बाछीचु, भल पाई बाछीचु, तांकर भलरे आमे भल कहवा दरकार ना नहीं। किंतु तामाने बछा बछी प्रक्रिया रे किछि गोटे गंडगोल अच्छी, आमे ठीक भाव में तो बाछी पारिना। से गणेश कुमार को कहूँ निर्वाचन संस्कार कर। आ जो मैंने बछा होती से कहूना एत कहीं बढ़ेब, मत 2 गुण बढ़ाओ, आ गोटे गुण आम पिला किसी कम लगाओ। एक कथा भी होने घरे कौन मिठा पैकेट आमको किए देले आम कौन कहू निजे खाऊ, तापर नहीं पुओ आउ 2टा रखी था स्कूल आसिले से खाइब। तेणु आमर ना बाछिला वाला खुशी नुहति, जहां बछा जाऊँगी से ए संपर्क में सचेतन नुहे। आ सबु बेले तो एक बढ़ेला बेलू सबू दल समस्ते मिसिकी सर्वसम्मतिक्रमे ग्रहण कले। ओडिशार उन्नति सबु दल एमती एकाठी जाऊना। आ विरोधी दलर आवश्यकता कौन रही जानी पारुनी।
निज दरमा बढ़ाई समस्ते सर्वसम्मति प्रस्ताव देले ए लोक पाठित न कला बेलू एणे चिंचा होती किंतु जदि समस्ते निज दरमा बढ़ाई एकाठी हो पारुचंती सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर पारुचंती ओडिशा दरमा बढ़ाई गोटे सर्वसम्मत प्रस्ताव हो ओडिशार प्रत्येक लोक दरमा बढ़ू माने आय बढ़ू ना कौन सर एथि गोटे नुआ दल गोटे गढ़िया दरकार कि सर तो गोटे दल तो यथेष्ट जदि समस्ते आम गढ़ा हबो बोली कि दरकार कि सर तुम्हें जदि चाहूच गोटे भल नुआ दल गढ़िले भल हम तुम बारंबार प्रश्न पचार निजे गढ़ दौन मु तुम मेम्बर भी